بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبل ما هو شين فدوس تان في ما فو السلام عليكم أنا سكوم أم في مالي أنو ما جا كورو كرا أبي يرو أمبا فو كبي أكا فولما نيه أنكا إميشن سيغلي نو مالك لانكوي Mali kalango bela de limbaro Mali kalango tu malien bela de hami Mali kalango tu faso de nyman bela de hami kada kan gabini 2019 ko kalambe dinga kono 2020 abe dinga kono amesa no gela chema tumbe no o gela do tu article 39 we ne metru ka koy abe na wasa no ko o wara fara donc o kele o jigina so coronavirus o bana ko kise na kana isimla asena mi atu ko ka gravu ko fe tu ko ka école bla banakama ngasano banata ko fe ni ko école donga sein article 39 ko obeta en compte hein a dafalemba donc ko mo gasin bi amnara wulsebu an tan bi mako che me kilométre bishikindo ani l'école nyamgo do bina boroka no monsieur le censeur Moussa Marko an ale bina boroka stan ko ka ane sobe sarunka ane sobe nyinanka ane sobe yala ane ni monsieur ka sobe après gela mumbe no sano kuma fara ko mal kura wala ko mal bina nyida kura ani lisi kurawo ani kala nin kurawo ani metri kurawo ale be nyembe gela dumana gela mu nan kan tiga da kan ka fo ko yafen kan ka yelama Moussa assalamu alaikum barakatuh ani sukuma Sangari kanyi ngali jaranye hakilna kurami tara ekoli kalangu nya kasi hakilna ma flamba fe yananga dum diba kono ero anga fe no ambe fle YouTube sanfe ambe fle Facebook sanfe bo do mumbe anga ko de la kanfle amba fe ika ulu fofolo yani anga do anga bunda kono inshallah wasa be nga foli be El Fatou TV fle baga bema minum ba ta radio kam minum ba ta Facebook et YouTube nga foli su bema ni awulla ka cinéma kalango bunaku kan nga kilna fala vraiment o yeko mi jaranye ko sebe o jaranye ka bunyala saki awma ala sa ko bunya bala okay Moussa o jaranye ko ansere me no amena boro ke fenti nga boro folo mi di masaw mali nyemogo karamogo awre mi ka to di direction kuye bela de haminan ko kalanko ni sa ko nga singana ko ka ani be fe ka tojila ko ka asove no ko ka akisi baki o be abule no e ka kala no laben tugo moralement physiquement aw refene yana ani ni abse ka sove ya ni ala sonama ni ambeya an se faranyonga ka akli no faranyonga ka nga no faranyonga akacha ala fe anga la nyini be sabati o folo be dabo foli bi se gouvernement mo ma parce que bana en konin be bana be sena mais wi dissolution chamanta pour que kalam bi saka ka bana en parce que ma shi ta do bana en ko na laban to mina donc ni mo mi ski fo bana ka ban wati tunde mo ko no de o yoro la gouvernement e haklina minta ka matériel blanca dissolution la wi hydrogène blanca ka safino blanca ka teke kolon blanca yala u y'a ɲini an fɛ ko an ka ekɔlidenw tila kilasiw kɔnɔ ka sigi mɔgɔ 25 mais masigi ka kɛ bɛɛ la hali mɛtiri masigi dir'u ma donc o tagabolo kɔni na an y'o baara da o wele sebuya ka ban maintenant n bɛ kuma min fara o kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la maintenant fɔ baara de ka kɛ a ka k'a kɛcogo la kelen baara in tɛ se ka kɛ ekɔliden somɔgɔw kɔ ekɔliden somɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la parce que an filɛ waati min na samiyɛ don anw dun bɛ buruson dugu de la ekɔliden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka du kɔnɔ olu de ye sɛnɛkɛla ye foro kɔnɔ c'est san tɛmɛlenw na nin waati b'a sɔrɔ pratiquement ekɔlidenw yɛrɛ ye sutaga dabɔ ka ban mais san bɛɛ n'a kɛcogo don o ye ala ka latigɛ mɔgɔ se t'o la bana in cunna bɛɛ de kan donc fɔ parents d'élèves ka jɔ u jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ekɔliden fana ye ekɔliden de ye ekɔlidenya tɛ mɔgɔ ka baara bali waati dɔ bɛ kɛ foro la dɔ bɛ kɛ kalan na mais ni kalanko taara nin bolo ka ɲina vraiment u k'u hakili to yɔrɔ la ka denmisɛnninw sensibiliser pour u kana cours la o ye somɔgɔw ta fanfɛla ye ekɔlidenw yɛrɛ ta fanfɛla surtout ekɔlidenw ye examenkɛlaw de ye u bɛ baki kɛ salon an ma se nin yɔrɔ ma kosɛbɛ mais u ma taga ka ɲɔgɔn janya parce que samiyɛfɛ kalan a tɛ se ka taa k'a fɔ ko dekun dɔɔnin t'a la parce que a bɛ kɛ san natɔ kɔrɔ sanko nin dun fiɲɛ b'a la san bɛlɛnin b'a la fɛn wɛrɛ b'a la donc an bɛ ala deli ala k'an kisi o sugu ma la mais bɛɛ k'i jija pour que baara in bɛ se ka taa ɲɛ parce que o yɛrɛ la somɔgɔ dɔw salon u ye sanji minimina san ka d'u denw ma o kɛra an ɲɛna yan vraiment an yɛrɛ y'u fo fo an taara foli kɛ dɔ la fɔ so parce que tubabuw b'o fɔ ko celui qui veut voyager lui prépare sa monture n'i b'a fɛ ka taa dugujan na i b'i ka dugutaminɛ labɛn dɛ i b'a dɔn samiyɛ de sera den ka ɲi ka na ekɔli la san tɛ mɔgɔ bolo o bɛ ala de bolo
donc ne y'i to ko fɔ san ka wo ekɔlidenw t'i kɔnɔ mɛtiriw t'i kɔnɔ donc den kan ni fɛn min ka kan pour que a ka kalan ka labɛn a bolo i bɛ se k'o labɛn k'o ɲini k'o d'a ma bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ mais o man ɲi ka dɛsɛ ka kɛ n'i b'a fɛ den ka ɲɛtaa fɛ ekɔlidenw yɛrɛ ta ye min ye ekɔliden déjà 12e na i b'a dɔn i nana kun min na ekɔliso la i b'o dɔn dɛ i b'a dɔn i ka ɲi ka baki de kɛ baki dun a tɛ sɔrɔ n'i ma kalan kɛ ni mɔgɔ ye kuma o kuma f'i ɲɛ n bɛ nin k'i ɲɛ n bɛ nin k'i ɲɛ n bɛ nin k'i ɲɛ a bɛ nkalon nkalon don nɛgɛn don wa a tɛ laban tiɲɛ de bɛ laban i ka kalan kɛ i ka examen kɛ i ka passer i ka baki la i ka tɛmɛ n'i ka baara tɔ ye diɲɛ kɔnɔ donc an b'o de ɲini ekɔlidenw fɛ u ka na ekɔliso la min fɔr'u ɲɛ k'o respecter hali jɔli cours kɔnɔ banako ta fanfɛla in na an kumana kan an donna classe bɛɛ kɔnɔ an directeur an passera an y'a ɲɛf'u bɛɛ ɲɛ nin ye ko kura de ye an bɛɛ bɛna an deli a la de ali masigi in doli maître yɛrɛ da la ka kuma n'a ye a ma nɔgɔn a yɛrɛ prévu mais ne ta filɛ nin bonbon la nin ye parce que ni n ko bɛ kuma n'a ye cogo dɔ tɛna lafiya voilà parce que voilà mesurement t'a la voilà donc o ko kɔni o bɛ ɲini ni hakili de ye donc ekɔlidenw kana kalan kɛ u k'u ka devoir kɛ u k'u ka leçon ta baki kɔni don ma fɔ anw ɲɛ fɔlɔ mais a kɛtɔ de don donc ko min tɛ ɲɛ kɛli kɔ fura dɔ t'o la labɛn kɔ dɛ donc maîtriw fana ta fanfɛla la ani direction mɔgɔw ye réunion kɛ parce que an ye conseiller sɔrɔ ka bɔ an ka autorité supérieure la n'o ye académie ni ministère ye ka maîtriw sensibiliser vraiment an bɛ situation min na bɛɛ b'a dɔn situation kura don grève tun bɛ grève kɔni Dieu merci grève tɛmɛna maintenant bɛɛ de bɛ ɲɛsin ka kalan ma sisan ka kalan kɛ ka s'a dan na ka ekɔlidenw préparer parce que candidat bɛ préparer de i tɛna don classe kɔnɔ ka fɛn dɔ kɛ ka taa ten candidat bɛ préparer de sujet bɛ aborder cogo min na baara tagabolo min ye o de bɛ f'a ɲɛ n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ i ka ɲininkali la o y'o ye. bon monsieur le censeur siga t'a la baro i da sera fɛn fila ma i ka jaabi kɔnɔ mais ne bɛ segin tuguni ka n tigɛ da o kan fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ka parents d'élèves k'u sensibiliser bon sɛnɛkɛla kɔni ale ni samiya kɔni donna ale bɛ min na dɔrɔn o ye a ka foro ye n ka misi n ka sɛnɛkɛ minɛnw n'o y'a ka denmisɛnninw ye c'est vrai que denmisɛnnin caman b'a bolo yan nɔ an bɛ burusi fɛn nin kɔnɔ sisan k'a fɔ an kan ka u kunnafoni yala est ce que aw ye sira ta sira min bɛ se k'u kunnafoni wa ne bɛ sɔn ka tɛmɛ ka émission dɔ ta radio la sisan ka kuma u fɛ walima ka ko wɛrɛ kɔni de kɛ parce que u caman tɛ yan nɔ aw ye sira ta sira min bɛ se ka aw lase denmansa ninnu ma k'o to u ka so ka se k'a f'u ɲɛna ko denmisɛnninw ka avenir de ye u ka waati ni kalan ye est ce que aw y'o sira ɲɛɲini wa. ayiwa o ɲininkali diyara n ye kabi rentrée reprise programmée gouvernement fɛ ka bɛn le 2 juin ma yarɔ o de fɔra le 2 juin. Bon, bien que maître Oumana, Femro Dona Sengoro, mais si sans connaître Kala, c'est effectif. Mais Kabo Datila, direction, proviseur ni surveillant, il communiqué préparé les 5 radios libres les plus écoutées de Boulissébou. Radio Moun Lamelen de Katnebeka, Boussi Fambefe, à la radio Ndobe sur Bonkoya. Donc, en Guanika Jatila, Boulissébou, il y a des enfants. Communiqué Yusro. En plan, nous fait, Katifu, Yakalankoina, Kasomro Fana, avisé à la Ouka, do Ala Katimison Blakana. Bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la ko kɔni mana cun mɔgɔ kan a bɛɛ tɛ dafa dɛ kalanko in kɔni samiyɛ fɛ anw yɛrɛ b'a dɔn an bɛɛ ye burusukɔnɔdenw de ye an bɛɛ y'a ka kalan kɛ burusukɔnɔla la ka na baara sɔrɔ ka se yɔrɔ ninnu na bi mais n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a 80% i b'a sɔrɔ denmisɛnnin caman de bɛ yen u bɛ ci k'u somɔgɔw ɲɛ donc n'a fɔra ko u bɛɛ ka tigɛ ka bɔ a la mais pour le moment denmisɛnnin bɛɛ fana ma ta terminal mɔgɔw dɔrɔn de taara donc denmisɛnnin tɔ min bɛ 10e ni 11e na somɔgɔw bɛ se k'u wasa don o la yanni nin ko ka sigi sen kan. Ala sago i bonya b'a la. Kuma ka ɲi monsieur le censeur sisan nɔ i da sera karamɔgɔ mɛtiri ma n'o ye prof ye ka ko ye e ka karamɔgɔ caman tun bɛ Bamakɔ ni Welesebugu kilo 80 don yala kɛlɛba nin kɔfɛ n'u ka laɲini fɛnw sɔrɔlen n'o ye article 39 ni o sɔrɔlen kɔfɛ yala i ka karamɔgɔ u fari fununen don u motivelen don u ɲɛsinnen don u ka baara ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na wa. O fanfɛla la karamɔgɔw ka Bamakɔ sigi tɛ anw ka baara tiɲɛ Welesebugu yan parce que an ye résultat ɲumanw sɔrɔ ka sɔrɔ u bɛ Bamakɔ sigi na mais anw ka problème tɛ i bɛ Bamakɔ i bɛ Welesebugu i bɛ Segu bien Buguni baara de dir'i ma Welesebugu yan officiellement administration de y'i miti Welesebugu donc an b'i filɛ Welesebugu ka de i ka se yan baara kɛ heure la ka bɔ yan baara jigin heure la an b'o de ɲini fɛ bon Bamakɔ ta in o ye fɛn wɛrɛ y'a ko la parce que caman de bɛ Bamakɔ mobili b'u bolo car anw bɛ route nationale internationale de kan i yɛrɛ mana bɔ Bamakɔ sɔgɔmada fɛ à 6h à 7h30 tu y'a Welesebugu ici donc anw kɔni tɛ jateminɛ ko k'a fɔ k'o bɛ kɛ degun ye ka s'u ma mais farifoni ta fanfɛla la
n y'o de f'i ɲɛ n ko ntɛnɛn sɔgɔmada an ye réunion kɛ 10 heures la an ni proviseur ani professeur an ye ci bila o ma caman 80% fɔ cas social tun bɛ mun na o ma se ka na mais a fɔra fɛn fɛn o bɛɛ sera yan a nɔgɔ u y'u fɛta yira olu kɔni pɛrɛlen don baara kama olu ye baara bila kun dɔ de kosɔn n'o kun tɛ raison t'a la k'a fɔ u tɛna baara k'a kɛcogo la donc u tun bɛ baara kɛ cogo min na u b'a kɛ ten donc o kɔni na o jɔrɔ t'an na hami tɛna parce que an b'a dɔn baarakɛla mun b'an bolo yan vraiment Welesebugu maîtres an b'an disi gosi n'o ye professeur expérimenté ka ca yan mɔgɔw b'u dɔn u bɛ baara kɛ ka kɔrɔ donc an kɔni b'o tagabolo de kan ni Ala sɔnna ma. Ok, kuma ka ɲi monsieur le chancelier sisan nɔ Mali politique ko a tun gamana ka daga wuli n'a tɛ nin ka bɔ hali n'a sɔrɔ sisan nɔ n'a ma jigin an hakili la a bɛ ka jigin dɔɔni welekan dɔ bɛ yen ko Mali kura n'a dun kɛra Mali kura ye fo n'i ka so lakurakuraya fo i ka dusu lakurakuraya salon gabu yɔrɔ bɛɛ e ancien e ye l'école maîtrise jɔlen i b'a kalama kosɛbɛ an b'a fɛ sisan nɔ bana mun bɛ an ka lycée la bana min bɛ an ka lycée la n'an b'a fɛ ka Mali kɛ bana n'an b'a fɛ ka Mali kɛ Mali kura ye ka école fana kɛ école kura ye an ka bana mun furakɛ ka bɔ an ka école la an mago bɛ i ko dɔw fɔ an ye. Bon Mali école ko problème fɔyɔrɔ ka ca a fɔyɔrɔ ka ca ka da mun kan parce que Mali yɛrɛ la généralement i bɛ taga sɔrɔ maîtrise kila bɛɛ tolen bɛ Bamako n'a dafɛla la k'a sɔrɔ burusi kɔnɔ o maîtrise kelen mun bɛ n'a sɔrɔ u tɛ baarala ye u place bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ ka faso ɲɛ jamanadenw ye ka baara kɛ jamanadenw ye donc ni ɲɛmɔgɔw y'o yɔrɔ lajɛ parce que baara kɔni f'a ka kɛ de mɔgɔ bɛ fɛn caman fɔ Mali pays sud-ouest bɛ fɛn da baara ka k'a kɛcogo la min bɛ baara dɔn o ka bila a la a ka k'a kɛ kuma fɛ baara b'o de ko ten a kɛcogo a kɛ kuma n'a kɛyɔrɔ donc n'i y'o jateminɛ baarako yɛrɛ la vraiment ko caman bɛ Mali école ko la a bɛ nɔgɔya quoi bon maîtrise a tɛ improviser fɛn tɛ k'a fɔ ma baara sɔrɔ nana la maîtrise c'est par vocation i b'a kalan de kɛ ni mɔgɔ ma fɛn min kalan kɛ ni ko dɔ ta bɔla kan ko ka taa mɔgɔ pere dɔrɔso la a ko ti bɛn koyi a su tɛ ban bɔla dɛ donc mɔgɔ caman fana donna maîtrise la parce que tagarɔ t'u la o fana fɛn in b'a la mais n'u ma ɲɛ ko k'u b'a la ka ban f'u ka accepter ka formation de k'u kun maîtrise yɛrɛ ko formation continue a tɛ taga o kɔ baara yɛrɛ bɛɛ y'o ye parce que i bɛ fɛn dɔ kɛ bi o kun ye ɲuman ye bi mais sini i b'a sɔrɔ o tɛ yen tuguni dɛ donc ni formation continue tɛ o sugu tɛ ɲagami ne kɔni b'o de fɔ politique ko ta sira la vraiment jamana basigi n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ i bɛ politique kɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ jamana basigilen don dɛ donc an b'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ ka nin ko ta ni hakili ye kɛlɛkɛ ko tɛ wɛrɛ ko tɛ nin kana kɛ siya ko ye a kana kɛ diinɛ kɛlɛ ye a kana kɛ fɛn wɛrɛ ko ye Mali ko de don e ko Mali ne ko Mali kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen donc Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Ok monsieur le professeur sincère i bolo kunsi bana dɔ la hali n'a sɔrɔ an ka waati nin tɔ a tɔ man ca kosɛbɛ dɔnni b'an bolo sisan n'o ye l'école karamɔgɔw tilacogo ye premier cycle second cycle lycée bana kelen bɛ yen même problème hali o don an ni dɔ bɔra baro la ale ye premier cycle maître ye ko ni DCAP ye baro kɛ i b'a sɔrɔ lycée dɔw bɛ yen i bɛ taa maître 20 sɔrɔ yen nɔ dɔw ta ye 30 ye u sigilen bɛ yiri kɔrɔ o de ye burusi kɔnɔ i bɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ ka munumunu fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kuma kelen pe i b'i sin ka jaabi ne ko mun bɛ olu tonnen sɔrɔ duguba kɔnɔ k'u tɛ se ka taa burusi kɔnɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de y'a ɲinɛ ta ka choisir ka bɔ k'o bɛ kɛ enseignant mun bɛ u tonnen to duguba kɔnɔ k'u tɛ se ka taa burusi kɔnɔ. mais o ye ɲɛmɔgɔw ka responsabilité de ye o fonctionnaire i bɛ miti de n'i mitira ka taa fan min fɛ i bɛ taga yen i bɛ taa baara kɛ yen n'i ma taga parce que u bɛ miti ka taa yɔrɔ mun na ɲɛmɔgɔ mun bɛ yen u bɛ compte rendu de fana k'u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛ o mais min bɛ yen o tɛ décision tabaga ye o sisan ni maître mitira ne fɛ yan professeur k'a constater Mariko école ninnu bɛ classe kɔnɔ a ka maître bɛ min ne ko maître kura dɔ don a mitira yan mais a ma na bon ne b'a yira professeur la a ma na siɲɛ kelen siɲɛ fila a ma weleli kɛ a ma kun fɔ donc an b'a ɲɛf'a ɲɛ le professeur l'interpelle et il ira compte à qui de droit a kan ka fɔ mɔgɔ a b'a fɔ maintenant olu de bɛ décision ta parce que an tɛ se ka mɔgɔ gɛn ka bɔ école la an tɛ se ka mɔgɔ gɛn a se t'an yɛrɛ parce que an yɛrɛ taara de mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min b'an bɛɛ ɲɛ maintenant min mitira n'a ma sɔn ka na a ka poste la quand tu rends un compte a bɛ ɲɛfɔ a fɔ yɔrɔ de la olu de bɛ décision ta kama mais n'o ma kɛ baara tɛ ɲɛ parce que dissuasion t'a la dɔw bɛ na mais a caman fana y'u ka mɔgɔ bila l'o de ka na a caman de y'o ye jɔn ka mɔgɔw
ɲɛmɔgɔ dɔw ka mɔgɔ b'a la politique mɔgɔw ka mɔgɔ b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la parce que dɔw bɛ na bi parce que u ma Bamakɔ sɔrɔ u bɛ n'u cun Welesebugu par exemple u bɛ prix de service kɛ 3 jours après mutation bɛ demander mun b'o yira n nana n sigi ɲɔgɔn n bɛ ka tunyɔrɔ ɲini fɔlɔ n ye tunyɔrɔ sɔrɔ maintenant n bɛ tɛmɛ ka taa n ka taga la o de caman fana bɛ k'a la bon souvent an mago bɛ maître mun na u t'olu bila ka na fɔ an mago tɛ mun na bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn matière de science ninnu a ka gɛlɛn mais professeur de maths ni maths financière ninnu o de gɛlɛya de b'anw kan bi bon maître fana bɛ heure supplémentaire kɛ a wari tɛ kɔn ka sara donc maître caman bɛ yen u tɛ sɔn a ma yɛrɛ donc souvent n'i bɛ burusi kɔnɔ n'i bɛ duguba kɔnɔ i b'a se ka mɔgɔ sɔrɔ o mais burusi kɔnɔna la kuma dɔw bɛ na i yɛrɛ dabali bɛ ban a bɛ kɛ cogo di i b'a problème ta i b'a fɔ i ka dukɔnɔ kungo don tellement que kɔnɔn b'i la walidenw b'i bolo maître tɛ yen examen selen don kalan ka ɲi ka kɛ yarɔ kɔni sa a tɛ baara nɔgɔya mɔgɔ bolo quoi o gɛlɛya kɔni b'anw kan. sisan bana nin ye min ye o ye i n'a fɔ dɔw de bɛ yen nɔ u kan ka mite mais u tɛ mite parce que mɔgɔ b'u kɔfɛ ko ni sama bɛ mɔgɔ min ɲɛ ngɔmina gosi jɔrɔ tɛ la parce que mɔgɔ de b'u kɔ mun bɛ ka u protéger ka bɔ mutation ma o de tɛ sa wa. o de don justement parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ olu i sɔnna o i ma sɔn o anw tatɔ don wa u bɛ taa. voilà très bien donc maintenant malikura bɛ ka na ala ka kɛ malikura ye yala est-ce que ninnu fɛn u man kan ka furakɛ wa ka u sen bɔ n fa ye ministre ye n fa ye nin ye n fa ye nin ye u k'i bɔ u ka proviseur ni walima DCAP ni u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ wa min ka kan yɔrɔ min u ka fili ka taa yen wa yala est-ce que o tɛ diyagoya wa sincère. ni baara kɔni b'a fɛ ka ɲa n'a ma fɛ ka taa ɲɛ k'a fɔ école ka sigi a sen kan k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛɛ ka hakɛ ye kalan ye u kana kɛ kuma u ka kɛ waleya ye i ye kuma min fɔ a bɛ k'o de ye vraiment min ka kan yɔrɔ min na o ka bila ye n'i bilara ka taa yɔrɔ min na i ka taa baara kɛ kuma caman tɛ min na o y'o ye burusi kɔnɔ baara tɛ mɔgɔ si faga an bɛɛ wolola burusi kɔnɔ ka ma burusi kɔnɔ bɔ an b'a burusi kelen kɔnɔ yan mais dugu jumɛn bɛ Mali la bi ma Mali nord ninnu fɔ k'a fɔ k'i mago bɛ Bamakɔ la k'i t'a mago ɲɛnabɔ téléphone ko ni fɛn ninnu na ni mago bɛ t'i mago ɲɛnabɔ i bɛ na dɔw yɛrɛ bɛ yen Bamakɔ dafɛ dugu nin bɛɛ i ka denbaya bɛ i bɛ n'i ka baara kɛ i bɛ segin ka taa dugu n'a ka diya dugu ye i bɛ segin ka na foyi tɛ bɔ a la a t'i tɔɔrɔ yɛrɛ donc o kɔni na vraiment u b'o de fɔ l'homme qu'il faut à la place qu'il faut malikura mago b'o de la et puis baara ka kɛ kuma ka dabila baara ka kɛ kuma de ka ca jamana in na. ok sincère an bɛ a filɛlibaga hakili la jigin fɔlɔ ani tile production ni Alifatu TV YouTube sanfɛ ani Facebook sanfɛ ani WhatsApp sanfɛ tile production a bɛ an sɔrɔ an ka émission nin ko Mali kalanko an ko lakɔli karamɔgɔ tun kɛra fɛnba fɛnnin ye fɛnbaw don ka d'a kan i kɛra maa sugu sugu ye lakɔli karamɔgɔ de y'i lamɔ ministre président ministre député i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye kɔni lakɔli karamɔgɔ de y'i lamɔ an bɔra an b'a sɔrɔ ko lakɔli karamɔgɔ ye fɛnba de ye mais a kɛra fɛnnin ye jamana kɔnɔ ko ka d'a kan wari t'u bolo fo n'anw dun y'a fɔ a ka dɔnkili la ko furu ka fisa dɛ yani furu ka fisa ni sokɔnɔsigi ye quoi ko hali n'a kɛra lakɔli karamɔgɔ kunsigi ye k'o ka fisa ni tɔgɔ di sokɔnɔsigi hali n'a kɛra o b'a da maintenant sisan nɔ toujours ko danbe bilikanbori la wa su kɔrɔ cogo cogo dugu fɛn bɛ jɛ sincère article 39 sɔrɔli min filɛ nin ye yala a bɛna lakɔli karamɔgɔ ka ɲɛnamaya yɛlɛma dɔɔni wa kelen y'a ye sisan mɔgɔw bɛ ka kulonkɛ lakɔli karamɔgɔya la est ce que parce que fɛn t'a la o tɛna kɛ wa mais avec article 39 est ce que o tɛna gɛlɛya ni caman ban parce que u bɛna fɛn sɔrɔ u tigɛ kɔnɔ fɛn min bɛ ɲini ka u la kun u tɔw la. d'accord article 39 in na comme déjà sariya talen don bon o bɛ sariyatigiw bolo déjà application sur le président y'a fɔ officiellement k'a fɔ a bɛ appliquer u yɛrɛ b'a sira kan on peut dire que a ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲɛnabɔ ka ban mais école karamɔgɔ ne yɛrɛ bolo wari ti mɔgɔ kɛ fɛn ye a b'i mago ɲɛ don dɔ de mais adamaden i ka ko bɛɛ b'i yɛrɛ bolo fantan bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ i bɛ bonya mɔgɔw bɛ sɔn i da kɔnɔ kuma ma faama bɛ se ka kɛ dugu kɔnɔ i tɛ bonya mɔgɔw tɛ sɔn i ɲɛ o bɛɛ b'i yɛrɛ kɛcogo de la donc école karamɔgɔya ni ko caman tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ parce que e b'a lajɛ e bɛ jɔ denmisɛnnin bayirika de nɔfɛ i ka école karamɔgɔya kɔnɔ bayirika mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka bɔ a la donc maître dɔw bɛ an yɛrɛ dɔw bɛ se k'a fɔ anw donna école karamɔgɔya la ka d'a kan an y'a kɛ école karamɔgɔ dɔw ye an y'a ɲini ka k'u ɲɔgɔn de ye o ye exemple de ye mais adamaden mana kɛ cogo o cogo ɲuman b'a la juguman b'a la parce que i bɛ se kɛ su ye télé la radio la école karamɔgɔ y'a kɛ tan école karamɔgɔ y'a dɔn tan adamaden bɛɛ n'a qualité n'a défaut don mais n'i kɔni donna maîtriya la a ka ca ala fɛ ko caman bɛ i b'i yɛrɛ kisi o ma pour que tu sois un enseignant exemplaire
parce que bɛɛ de ɲɛ b'e la an ka misi y'a fɔ tan hali ni filila k'a fɔ a tɛ dɔn hali ni bɛ kulonkɛ la a t'i dɔn donc c'est pour que i bɛ kuma o kuma fɔ i b'a contrôler i bɛ ko o ko kɛ i b'a contrôler i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la i b'a contrôler école karamɔgɔ bɛ nin qualité demander mɔgɔ la i dusu ka da denmisɛnnin 30 ou bien 40 classe kelen kɔnɔ u marali ma nɔgɔn dɛ bɛɛ n'a défaut n'a bɛɛ qualité don bɛɛ n'a jogo don bɛɛ n'a lamɔcogo don n'a fɔra k'e k'o bɛɛ gérer don kelen ka leçon kelen k'o kun bɛɛ k'a faamu a ka ca Ala fɛ a kuma bɛ caya o tɛ ɲa e yɛrɛ ka dusumada ani ka hakili sigi n'i ka baara yɛrɛ kɛcogo bolo Ala sago i bonya b'a la. Mais donc ça a été une question de bien ça non an b'a dɔn wari tɛ hadamaden kɛ mɔgɔba ye mais kuma dɔ la a filɛ ka i b'a to i k'i mago ɲɛ fɛn caman sɔrɔ dɔɔnin donc an ko sisan nɔ lakɔli karamɔgɔ ani mɔgɔ min bɛ promotion ani mɔgɔ min bɛ kalansugu kelen ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ kan kelen n'o tigi taara impôt la sisan nɔ tayi ko taa douane na sisan nɔ an ko sisan nɔ o tigi bɛ se ka so kelen min jɔ san kelen kɔnɔ ko lakɔli karamɔgɔ b'a ka carrière bɛɛ kɛ ka ban a tɛ se k'o so jɔ mais a bɛ kɛ ɲininkali ye min clair et net la ko a bɛ acte terrain n'o bɛna dɔɔnin fara o ka tɔrɔ ɲɔgɔn kan o bɛna o ka ɲɛnamaya yɛlɛma wa. Bon a bɛ se ka yɛlɛma n'o tɛ n'i ye u b'a fɔ ko comparaison n'est pas raison. Parce que Mali vient de manière que service bɛɛ n'a avantage don peut-être i bɛ se ka taa financier ninnu sɔrɔ avantage min b'u bolo a tɛ école karamɔgɔw bolo mais n'i fana ye école karamɔgɔw t'a lajɛ avantage dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bolo avantage dɔ bɛ yen o tɛ wariko ye socialement voilà socialement i bɛna mɔgɔ caman kalan ça c'est une satisfaction morale diinɛmɔgɔw yɛrɛ b'o kalama n'a fɔra i ka mɔgɔ bɛ ta société la kalanbaga kalankɛla min bɛ kalan kɛ mɔgɔw kun a tɛ jukɔrɔla la dɛ n'a a ka sɔrɔ sabula ni jukɔrɔla ye dɛ donc mɔgɔba de don mais jamana kɔnɔ ou bien mɔgɔninfin société kɔnɔ n'u ye mɔgɔ kɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye o de bɛna n'a ye an yɛrɛ b'a dɔn ko ninnu sɔrɔla cogo min anw ye école kɛ waati min na sisan tɛ d'accord mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen minnu ka kɔrɔ n'an y'a ko la mais école karamɔgɔ tun bɛ cogo min na n'i y'a fɔ olu ɲɛ bɛ k'a fɔ école karamɔgɔ bɛ se ka nin sɔrɔ a ka si kɔnɔ u b'a fɔ ko i bɛ sugo la mais article 39 ko in a bɛ fisaya bien que bɛɛ ta tɛ kelen y'a la indice ko ni fɛnw b'a la ancienneté ko b'a la a kɔni bɛ fisaya parce que dɔ fara kɔrɔkɔnɔfɛn kan a ka fisa dɔ ka bɔ a la ye n'a ɲɔgɔn wɛrɛ fara kan o tɛ kɛ baasi y'a ma. Ok inchallah pour les santé la kuma sɔn ji la sɔrɔ na si nin correction na Kulikoro ne tun b'a la cɛkɔrɔba dɔ bɛ ka na a bɛ ka tɛmɛ quoi o y'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na an bɛɛ ancien ye ɲɔgɔn kan mobili kɛlɛ ka yɔrɔ fa tewu cɛkɔrɔba y'i jɔ k'i jɔ ko Ala ka bon sa ko nin de ye lakɔli moto ka mobili kelen ye ka yɔrɔ fa tan ko anw tun bɛ an ka kalan kɛ ka bɔ an tɛ kamiko sɔrɔ alors que n b'a dɔn ko ancien ma ko a jara dɛ ko a jara voilà très bien sisan nɔ an ka baro a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la mais ko yanni k'a fɔ ko i jɔ ni kulonkɛ fɔ k'i sabu ɲuman adamaden ko foli i ma mɔgɔ barikada i tɛ Ala barikada an ka article 39 ko nin a tun gɛlɛyara a ka tɛmɛ gɛlɛya kan mais jɔli kɛra fo laɲini fɛn o kɛra sɔrɔ fɛn an jɔ wo kɔnɔ fɛn da la an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci wo dun fo tala ka bɛ fo tan fo da kelen pe a bɔra ka fɛn kɛ sisan nɔ ne ye kusan k'e ka caméra e ka micro minɛ ka foli kɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun ye nin waraba fagali sababu e bɛ jɔn ni jɔn po an ka sɔrɔ fɛn ɲinifɛn nin sɔrɔli la. Hakɔrɔ ne ka foli bɛ se bɛɛ ma nin ko la parce que ko mana kɛ cogo fo dɔ ka dabɔ syndicat mɔgɔ min b'a la bi n'o ye synergie mɔgɔw ye olu kɔni olu y'a ce sont les artisans de cette victoire là mais avant et syndicalisme kɛra sous d'autres formes d'autres manières u fana résultat ɲumanw sɔrɔ a la tout ça dans le cadre de l'amélioration de la condition de vie des enseignants a bɛɛ kɛra école karamɔgɔw ka lafiya de kama donc olu tɛmɛna donc syndicalisme escalier de don dɔ b'a ta yɔrɔ dɔ la i b'a bila yen dɔ wɛrɛ b'a yɛlɛ o sanfɛ fo ka taa se plafond la don min donc foli b'u ɲɛ parce que vraiment ce n'était pas évident a ko gɛlɛyara a gɛlɛyara fo ka taa k'a kɛ parce que école karamɔgɔ généralement revenu caman t'a ɲɛ bon n'a fɔra ko ka sara tigɛ kalo kelen kalo fila kalo saba surtout a bɛnna waati min fana ma n'o bɛnna ni banako nin ye ko mɔgɔw ka bɔli man ca ko cayara vraiment a sacrifice gɛlɛyara foli b'u ɲɛ Ala k'a ɲa k'a d'a ma donc o yɔrɔ la vraiment n ka foli b'u ɲɛ u ye sacrifice min kɛ Ala ka 39 Ala ka nafa Ala ka wari kɛ ka nafa ɲɛ u ɲɛ n ka foli bɛ dan ye. Amen. Donc an balimaw an ka fɛn sera walanda sera tɔgɔ da kurun sera siɲɛ kan yɛrɛ an ka bɔ kurun kɔnɔ dakuruyan kelen foli ani kuma laban an ka sɔrɔ ka da sɔgɔ. D'accord ne bɛ télé El Fatoufou
auditeur ou bien téléspectateur bɛɛ fo a dan kan ɲininkali min kɛra na a diyara n ye hakilinaw fɔ a kan kuma kɔni kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka fili mɔgɔ bɛ se ka fili donc ni filila ka don min gosila o ka yafa ma m'a dabɔ o kama n y'a hakili labɔ hakilina fɔ de kama baara in bɛ se ka ɲa cogo min na donc e yɛrɛ misi Sangare e min sera ma fɔ Welesebugu yan foli b'i ɲɛ ala sago bonya b'a la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka hamina ko nɔgɔya ala k'an jɔrɔna ko bɛɛ nɔgɔya sitigi ala ye ala ka se d'an ma ala k'an ka dɛmɛ ala ko duwawu minɛ donc an balimaw an ka baro a bɛ se a dan na yan nɔ donc an tun b'an ka émission na n'o ye Mali kalanko ye ka bɔ fo Bamakɔ ka na Welesebugu la yan nɔ an ka dunan o tun ye an ka balimakɛ Musa Mariku ye siga t'a la an ka baro ni a makuntala ma janya mais a nafa bonyara donc aw minnu sɔgɔlen don an na Facebook sanfɛ YouTube sanfɛ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko a ni ce a ka filɛli la k'an bɛn sɔn inchallah an b'a fɔ aw ye ko lycée nin kɔnɔ yan nɔ n'o c'est plus de Welesebugu ye an bɛna baro caman sigi yan nɔ cogo la a ka se ka bɔ lycée nin ka baara kalama a n'a ka baarakɛlaw an'u bɛ ka baara kɛ cogo min na inchallah k'aw kunnafoniya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'an bɛ aw fo Afrique Europe Amérique diɲɛ yɔrɔ bɛɛ sa k'an bɛn wa shukran merci k'an bɛn